Increíble, impactante, absolutamente fuera de control, lo que ocurrió anoche en un plató televisivo italiano, donde un debate sobre el ingreso ciudadano se convirtió en una batalla campal mediática que dejó a todo el país sin palabras, un enfrentamiento brutal entre dos figuras que no podrían ser más opuestas. Daniele Capezzone, el periodista implacable de mirada afilada y argumentos demoledores contra Alba Parietti, la actriz polémica, la figura mediática que siempre parece dispuesta a incendiar el debate con frases provocadoras y discursos cargados de emoción y populismo. El tema inicial era sencillo, o al menos eso parecía discutir los méritos y defectos del reddito di cittadinanza, una medida social muy debatida, pero lo que nadie esperaba era que este diálogo se convirtiera en un combate ideológico descarnado, un espectáculo de furia, palabras cruzadas, acusaciones y explosiones de rabia, que dejó al público boquiabierto. Todo comenzó con Alba Parietti, elevando su voz con tono paternalista, hablando de dignidad de ayuda a los más necesitados, evocando el sufrimiento. Post-pandemia, como si con eso pudiera justificar cada euro de subsidios sin control. Su discurso parecía sacado de un manual de demagogia de izquierda, donde el dinero público es una bendición incondicional, y cualquier intento de crítica es una forma de opresión contra los pobres. Pero entonces entró en juego Daniele Capezzone, y el clima cambió como cuando un rayo parte en dos, un árbol centenario con su tono sereno, pero cargado de veneno. Comenzó a desmontar uno a uno los pilares del discurso buenista de Parietti, no con gritos ni con insultos, sino con datos fríos y precisión quirúrgica. Sus palabras eran cuchillas. Cada argumento una incisión directa en la carne de la hipocresía televisiva. Y el momento que incendió el plató llegó cuando Alba Parietti, con esa arrogancia típica de quien cree tener la verdad moral, dijo sin pestañear: «Bisogna fare gli italiani», como si el pueblo fuera un experimento social, algo a moldear según sus valores de salón. Y fue ahí cuando Capezzone desató su tormenta con una furia elegante pero devastadora, acusó a Parietti y a toda la élite artística de pontificar desde sus villas de vacaciones, mientras los trabajadores reales sudan para pagar impuestos y alimentar al sistema con una frase cortante. Dijo: «Mi dispiace per Alba Parietti, ma c'è sempre qualche VIP col dito alzato che dice agli italiani fate schifo». Y en ese momento el plató estalló. La Parietti fuera de sí gritó: «Mi hai rotto le scatole. Sei un grandissimo cafone e io pago le tasse in Italia», como si eso fuera un escudo contra las críticas. Su rostro enrojecido, sus ojos fuera de control, su voz temblorosa mostraban que había perdido el equilibrio, que el debate ya no era intelectual sino personal, emocional, casi visceral. Pero Capezzone mantuvo la compostura como un cirujano en plena operación. Replicó con firmeza: «Anche gli altri pagano le tasse, anche gli altri pagano», come ley, y el aplauso no se hizo esperar. La audiencia se levantó del asiento en un estallido de reconocimiento, ante quien había desnudado con elegancia la inconsistencia de los argumentos de la Parietti. Ella siguió lanzando insultos, lo llamó cafone, gritó que solo quería ofender, lo acusó de faltar al respeto. Pero todo eso era solo ruido, frente al golpe mortal que Capezzone había dado al corazón del discurso populista. Entonces llegó la frase que selló la historia, una frase que no será olvidada por quienes estaban viendo ese programa, ni por quienes la escucharán. Después, con una calma que heló la sangre, dijo: «Hay un trasfondo de racismo en ustedes. Sí, racismo contra los italianos del sur. Porque para ustedes está bien que ellos vivan de subsidios de pensiones heredadas, de trabajos en negro, como si no fueran capaces de prosperar con dignidad de trabajar honestamente como el resto de la nación». Y ese fue el momento de silencio absoluto en el estudio, como si el aire se hubiese congelado, como si por un instante incluso los técnicos detrás de cámaras hubieran dejado de respirar. Lo que acababa de ocurrir era más que un debate político.
era el colapso de una narrativa que durante años se había mantenido viva en los medios de comunicación, el enfrentamiento entre la realidad de la economía y la ficción de la compasión forzada, entre quien construye con hechos y quien se refugia en eslóganes gastados. Esta noche la televisión italiana cambió para siempre porque alguien se atrevió a decir basta a mirar a la cámara. Pero lo más escandaloso ocurrió cuando Daniele Capezzone desnudó sin piedad uno de los prejuicios más arraigados en cierta izquierda mediática, ese que considera que los italianos. Pero lo más escandaloso ocurrió cuando Daniele Capezzone desnudó sin piedad uno de los prejuicios más arraigados en cierta izquierda mediática, ese que considera que los italianos del sur solo pueden sobrevivir con subsidios, pensiones heredadas y trabajos en negro, y no mediante el esfuerzo digno y el empleo verdadero generado por una economía con menos impuestos y más oportunidades. La frase fue un disparo directo a las entrañas del discurso asistencialista, y el público estalló en aplausos rugientes. Fue como si de pronto alguien hubiera roto un hechizo, como si miles de italianos hubieran encontrado en esas palabras la voz que nunca habían escuchado en televisión. Pero la actriz Alba Parietti, desesperada, arrinconada por la fuerza demoledora de los argumentos, intentó una última jugada. Una maniobra desesperada dijo: «No entremos en lo personal, porque quienes nos ven en casa no entienden nada». Pero Capezzone, sin dudar un segundo, replicó con una de las frases más demoledoras de la noche: «Purtroppo mi son fatta trascinare verso il basso da questa discussione. Tu vuoi portare il discorso al tuo livello». Cioè, sul basso y el estudio entero, estalló en carcajadas, aplausos, risas, silbidos. Fue una ovación que duró varios minutos, mientras Parietti permanecía congelada en su silla, sin poder reaccionar, completamente desacreditada. Algunos espectadores incluso se pusieron de pie gritando: «Bravo, Capezzone, basta», con los VIP. Era como si de pronto se hubiera abierto una compuerta, una corriente de hartazgo contenida por años contra la arrogancia de los personajes mediáticos, que desde la comodidad de sus mansiones creen tener derecho a dar lecciones de vida a millones de italianos que cada día luchan para sobrevivir con dignidad. La Parietti trató de contestar, pero sus palabras fueron ahogadas por los aplausos, por las risas, por la marea de aprobación que se alzó en ese momento unánime. «Basta con las lecciones de moral», gritó una voz del público, y fue como un trueno, porque fue el eco de un sentimiento colectivo. Capezzone acababa de hacer historia no solo por su brillantez dialéctica, sino por haber dicho lo que nadie más se atrevía a decir en voz alta, desmontando pieza por pieza la arrogancia del populismo buenista con argumentos fríos y contundentes. Si tú también estás harto de que los famosos dicten normas morales mientras evitan las dificultades reales de la vida diaria, dale like a este video, compártelo con todos tus contactos y únete a quienes exigen soluciones reales para la economía italiana. Y así terminó uno de los enfrentamientos más reveladores y explosivos que la televisión italiana haya presenciado en los últimos años. Un momento que no fue simplemente un debate, sino un terremoto mediático, una confrontación sin filtros entre dos visiones de país. Una construida sobre la responsabilidad, la eficiencia, el mérito, y otra basada en el sentimentalismo, las subvenciones infinitas y la arrogancia elitista. La actuación de Capezzone no fue solo una victoria retórica, fue una lección pública, una sacudida ideológica que expuso los límites de un sistema mediático, donde durante demasiado tiempo se ha glorificado a quienes repiten eslóganes vacíos sin proponer nada concreto. Su compostura, su sangre fría, su capacidad para mantener el rumbo, mientras le llovían insultos, lo convirtieron en el símbolo de una nueva forma de hacer política, de hablar claro, sin miedo, sin filtro, sin agachar la cabeza, y el público lo entendió al instante, lo celebró, lo respaldó, lo hizo suyo, porque reconoció en él a alguien que habla como ellos, que defiende lo que ellos viven, que entiende la frustración de quienes pagan impuestos, mientras otros reciben subsidios,
Sin dar nada a cambio, esa noche la imagen de Alba Parietti salió destrozada, reducida a una caricatura de sí misma. Su intento de adoctrinar se volvió contra ella y quedó atrapada en su propio laberinto de frases hechas y superioridad moral. El debate dejó claro que el futuro económico de Italia no puede seguir construyéndose sobre el asistencialismo y las ilusiones vacías, sino sobre la libertad de emprender la responsabilidad individual y la reducción de la carga fiscal. Si tú también crees che ha llegado la hora de decir basta al populismo. Ma il colpo di scena più devastante doveva ancora arrivare, perché proprio mentre il pubblico ancora applaudiva e Parietti tentava faticosamente di riprendersi dalla disfatta verbale, un microfono lasciato inavvertitamente acceso dietro le quinte ha catturato una frase sussurrata da un autore del programma, una frase che non sarebbe mai dovuta uscire, ma che è esplosa come una bomba in diretta nazionale. Ha detto testuali parole, ma l'avevamo detto a Parietti di non provocarlo troppo. Lui ha i dati, lei solo rabbia. Ed è bastato quell'audio inaspettato per gettare ombre inquietanti sull'intera dinamica del dibattito, come se qualcosa fosse stato preparato, come se qualcuno dietro le quinte avesse previsto l'umiliazione della Parietti e invece di evitarla, l'avesse lasciata andare incontro al disastro. Una scelta deliberata, un sacrificio mediatico offerto in pasto allo share e al pubblico affamato di sangue intellettuale. Ma chi c'era dietro tutto questo? E perché nessuno è intervenuto prima che lo scontro degenerasse? Perché lasciare che un personaggio pubblico venga completamente smontato senza alcuna rete di protezione? Perché rendere virale la caduta di una donna già visibilmente in difficoltà mentale? Chi ci guadagna da tutto questo? Chi manipola davvero il dibattito pubblico? La regia ha immediatamente tagliato l'audio, ma ormai era troppo tardi. Lo scivolone tecnico aveva scoperchiato un vaso di Pandora che nessuno riusciva più a richiudere, e in rete in pochi minuti il video del dietro le quinte ha fatto il giro del paese, generando un'ondata di interrogativi, sospetti e accuse. Alcuni parlano già di sabotaggio mediatico, di strategia pianificata per screditare una figura scomoda. Altri ipotizzano che la stessa Parietti sia stata mandata allo sbaraglio come capro espiatorio per distrarre l'opinione pubblica da decisioni politiche impopolari annunciate poche ore prima in Parlamento. C'era qualcosa di troppo perfetto in quella caduta, in quella distruzione così totale, così scenica e soprattutto così utile a chi voleva spostare l'attenzione dei media. Ma la cosa ancora più inquietante è che subito dopo la fine della trasmissione, secondo una fonte vicina alla produzione, la Parietti avrebbe avuto un vero e proprio crollo psicologico, chiusa nel camerino senza riuscire a parlare. Tremava, ripeteva a se stessa: mi hanno incastrata come se avesse compreso solo in quel momento la portata della trappola in cui era finita da sola, o con l'aiuto di altri. È difficile dirlo. Ma lo sguardo perso che aveva all'uscita dagli studi televisivi raccontava una verità più potente di qualsiasi dibattito. Perché quella non era più solo una sconfitta indiretta, ma una frattura profonda nell'equilibrio mentale di una persona. Un'umiliazione pubblica che nessun copione avrebbe potuto prevedere. Eppure qualcuno l'aveva scritto. Qualcuno l'aveva immaginato. E proprio quando sembrava che la serata si fosse chiusa su quel silenzio inquietante, una nuova sequenza video è emersa online, un backstage mai mandato in onda. Girato pochi minuti prima dell'inizio del dibattito, dove si vede Alba Parietti ricevere un foglio da un uomo che non appare mai in camera. Il volto coperto dalla visiera dello staff, le mani guantate e fredde. Lei lo guarda, lo legge. Lo accartoccia e mormora: non posso dire, questo è infame. Ma l'uomo si avvicina. Le sussurra qualcosa all'orecchio e poi sparisce. E il video si interrompe bruscamente. Nessuno ha voluto spiegare cosa ci fosse scritto su quel foglio. Ma l'esistenza stessa di quel momento ha fatto impennare le teorie, i sospetti, i retroscena. Cosa volevano che dicesse? Cosa le è stato imposto? Chi stava davvero dirigendo quella puntata? La regia ufficiale o un livello più alto, più oscuro, più nascosto?
quello che colpisce è l'aria traumatizzata della Parietti. Quando entra in studio, diversa da quella combattiva e provocatoria, che il pubblico era abituato a vedere, sembrava già consapevole di qualcosa, come se sapesse che sarebbe stata gettata nel fuoco. Eppure è entrata. Ha sorriso, si è seduta e ha giocato la sua parte. Ma quanto era vera la sua rabbia? Quanto era autentico il suo scoppio? O era solo il risultato di una pressione crescente, studiata a tavolino per farla esplodere davanti alle telecamere? E intanto Daniele Capezzone, impeccabile, calmo, preciso. Sembrava muoversi con passo chirurgico su un copione che conosceva a memoria, come se avesse avuto accesso in anticipo alle parole chiave, ai momenti in cui colpire con esattezza letale. In molti si sono chiesti se anche lui fosse solo un pezzo della sceneggiatura o il burattinaio silenzioso di una partita già decisa, prima che le luci si accendessero. E poi c'è un dettaglio che nessuno aveva notato fino ad ora. Un badge elettronico appeso al collo di uno dei tecnici della produzione che porta un simbolo, una sigla criptica mai vista prima, e che compare di nuovo in una foto sfocata dietro le quinte in mano a un altro membro dello staff, la stessa sigla incisa su una cartellina nera poggiata accanto alla console di regia sigla, che compare anche in un vecchio documento trapelato mesi fa su una lista di ospiti mediatici considerati a rischio di deriva comunicativa, ma nessuno ha mai confermato l'autenticità di quel documento. E ora tutto sembra combaciare troppo bene, come se questo dibattito non fosse stato altro che una prova generale per qualcosa di più grande, più inquietante. Un esperimento sociale trasmesso in diretta per testare la reazione del pubblico alla distruzione controllata di una figura pubblica. E quando si inizia a guardare quel confronto con occhi diversi, ogni dettaglio cambia. La più agghiacciante è questa. Se può succedere a un volto noto o amato, discusso, visibile come Alba Parietti, cosa può accadere a chi non ha un nome, a chi non ha le telecamere, puntate addosso a chi viene demolito ogni giorno in silenzio, senza pubblico, senza applausi, senza possibilità di rispondere? Questa storia non è finita. Anzi, è appena cominciata, perché ora siamo tutti spettatori di qualcosa che non possiamo più fingere di non vedere. E una volta che hai visto, non puoi più tornare indietro. Se anche tu vuoi continuare a scoprire cosa si nasconde davvero dietro le quinte del potere mediatico, se vuoi conoscere storie mai raccontate, verità scomode e retroscena, che nessuno ha il coraggio di mostrare, allora iscriviti subito al canale, attiva la campanella e resta con noi, perché quello che abbiamo da rivelare non è che l'inizio,